Amen. These stories, they list names. This passage, it lists names, and then it lists a bunch of different outcomes of these individuals' faith. En esta historia nos da muchos nombres y también nos cuenta de lo que pasó y sucedió con la fe que tenían ellos. If you recognize the name David, then of course you know his story. There was if you're all right, I'm going to go a little bit longer here, okay? His nation, his people were being oppressed by a foreign army, a nation of Philistines is what they are called. Y si conoces el nombre de David, sabes que su nación estaba opresido, había otra nación, los filisteos, que les querían sacar. And the Philistines sent their champion, their warrior, who happened to be incredibly tall and strong, and they sent him to represent their nation to oppress Israel. Y los filisteos mandó a un representante muy grande y muy fuerte para opresar a la nación de David. And for 40 days and 40 nights, he harassed the people of God, saying, "Send out your best soldier to fight me, and whoever wins, their army wins." Y para 40 días y 40 noches ese hombre les dijo que mandara a su mejor peleador, y el que gana esa pelea tenía la nación. And as you know, that's where David enters the scene as a child to take on the champion warrior of another nation. Y así es como sabes, así entra David como un niño para pelear contra el campeón de otra nación. And not with military armor, but just as he is with a sling and a stone. Así como era con una piedra pequeña. What great faith and what an incredible example of God giving victory over the enemies of the people of God. Y qué fe que tenía David, y una historia de la fe y cómo se puede tener victoria sobre los enemigos de And Dios. another name that is listed here is Gideon. Otro nombre que está aquí es Gedeón. And in a similar way, when Gideon was alive, his people, the people of God, were oppressed by another foreign nation called the Midianites. Y como una historia que es un poco similar, que cuando Gedeón vivía había otra nación que también le oprimía. Gracias. And in that era, it says that it lasted for 7 years, not 40 days and 40 nights. Y en esa historia ese duró 7 años, no solo 40 días. And that is where God finds Gideon, and he calls him a mighty man of valor. And he asks him to lead his nation and defend his nation, his people. Y así es donde le encuentra a Dios y le llama un gladiador valiente y le pide a dirigir la nación. And he does. And he takes 300 soldiers and defeats an entire army. Y él lo hace, va con 300 soldados y gana contra una nación, casi muchas personas. Again, another example of God giving victory to God's people over their enemy. Y aquí tenemos otro ejemplo de Dios dando la victoria a sus personas. How many of you guys recognize the name Samson? ¿Cuántos conocen el nombre de Sansón? Again, in his life, there was another nation, the Philistines, who were oppressing his people. En su vida también había otra nación, los filisteos, que también le oprimía a su nación. And again, even before he's born, God speaks to Samson's parents and say, that child inside of you will be a deliverer for my people. Y también en esta historia, Dios habla con los padres de Sansón antes de que se nació y le dijo que él va a salvar a su nación. And God used this man in a unique way. He was like a modern day Hulk. Y Dios usó a Sansón de una manera distinta. Era como un Hulk, como se dice en los Estados Unidos, con mucha fuerza. Yeah, when the Spirit of God came upon him, he was given incredible strength and capacity to do things that a normal human being could not do. Y cuando el Espíritu Santo vino a Sansón, tenía una fuerza que era muy grande, de capacidad más grande de lo que podían hacer los demás humanos.
Because of his actions, he ended up being turned in by his own family. The people of Judah, they turned him in as a slave, bound, and sent him to the Philistines. Y por sus propias acciones le entregaron a los filistinos. And the Spirit of God came upon him. He broke the ropes that were binding his arms. He grabbed a jawbone of a donkey, and he killed 1,000 soldiers. Y con su fuerza, cuando estaba ahí como en la cárcel, más o menos, se escapó y con la fuerza con su fuerza, y también sacó como el hueso de un animal y podía matar a 1,000 filistinos. And if you know the stories, some pieces of these stories are missing, and we'll get to that in a second. Y si sabes estas historias, vas a saber de lo que estamos contando, que hay unos trozos que todavía no hemos explicado. But again, these are all examples of God using God's people because of their faith to give them victory over their enemies. Y todos estos ejemplos son historias de Dios usando a sus personas para dar victoria sobre los enemigos. So what is the point of these stories? It is to encourage us to have great faith in a great God, that he can give victory over our enemies. Y estas historias nos cuentan muchas cosas. Podemos aprender que Dios es un Dios que nos puede dar victoria sobre nuestros enemigos. Again, to encourage a great faith in a great God who can give us victory over our enemies. Para que podamos acordar que tenemos un gran Dios en que nosotros podemos tener un gran fe para tener gran victoria. They may be political, but most likely they're just personal. Deep stories, deep challenges, and enemies of our life. A veces puede ser político, pero suele ser más personal, las cosas que nos importan muchos a nuestras vidas personalmente. So a question to consider is, what is an enemy in your life that feels like is crushing you or oppressing you? Así que una pregunta que podemos pensar es, ¿qué es un enemigo en nuestras vidas que nos sientes que nos está oprimiendo? Would you believe God can give victory over that enemy? ¿Puedes creer que Dios puede dar victoria sobre ese enemigo? Please consider your life. Truly, what is it? Is it a health issue? Is it depression? Is it loneliness? Is it an addiction? En serio, piensa de su vida. ¿Qué es ese enemigo? ¿Es estar todo el rato solo? ¿Es un maldad de salud? ¿Qué es esa cosa que es como su enemigo? Would you truly believe that God can give victory over even that enemy? ¿Y en serio podrías creer que Dios puede dar victoria sobre ese enemigo? Amen. Amen. This passage does not only give us examples of people who have great faith that turns into great victory, Y este pasaje, Hebreos 11, no solo nos da historias de personas que tienen gran victoria sobre los enemigos. in this life, on earth, we are promised suffering and tribulation. We will not always be victorious. Porque en esta vida sabemos que vamos a tener sufrimiento y no siempre vamos a tener la victoria aquí en la tierra. So please read, again, starting in verse 35, we'll read the second portion of that verse, and then we'll read through verse 38. Así que vamos a leer empezando por el medio de versículo 35. It says, picking up where it says, others were tortured. It says, others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. It says, still others had trial of mockings and scourgings, yes, of chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves on the earth. That does not sound very victorious here on this life.
Empezando en el medio del versículo 35 dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto nos suena mucho como la victoria, ¿no? And if you notice, there are no names mentioned. And I believe that's because this is more common than those stories of great victory over political powers. Y si fijas, aquí no nos da ningún nombre. Y creo que eso es porque esto es más común que todas esas victorias políticas. These stories are here to encourage us not for a present victory over our enemies, but to encourage our faith to trust God through the suffering while the enemies still exist. Y estas historias aquí nos dice que podemos tener la fe en Dios cuando estamos sufriendo, porque Dios es bueno. Question for you to consider the question back at the beginning. When you shared an example of great faith, did anybody in here share an example of somebody suffering through life for a long time as their example? Y una pregunta para nosotros, si podemos acordar de la pregunta al principio, ¿había alguna persona que compartió una historia de alguien que tenía la fe durante el sufrimiento? Levanta ¿Sí? la mano. ¿Podemos levantar las manos? Sí. Ah, how fantastic. It is so powerful. It is still faith, but the result is different. Es muy poderoso saber eso porque es el mismo fe, pero el resultado es diferente. These passages present us with two different stories to consider. That God, through faith, gives victory over enemies, and then also He gives faith to suffer through the difficulties. En este pasaje tenemos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la fe que termina en victoria, pero también tenemos ejemplos que también Dios nos da la fe para permanecer cuando hay mucho sufrimiento. So I have another question for you to consider. Así que tengo otra pregunta para pensar. Do you have faith to believe that God will do what is best in your life? Y la pregunta se va así. ¿Tienes la fe para saber que Dios va a hacer lo mejor para tu vida? Maybe it will be victory that will lead to a healing from some sickness or some health issue. Igual puede ser una victoria que resulta en estar sanado de un problema de salud. But maybe it will be a faith that endures through life with that very same health issue instead. Pero igual es una fe que puede permanecer durante todo ese sufrimiento sin estar sanado aquí en la tierra. The challenge here is not for us to look at the outcomes of our faith, but to be people who have faith. Así que tenemos que acordar que no hay que mirar para el resultado de la fe, pero tenemos que mirar en tener la fe durante toda la vida. I believe the challenge is for us to leave the outcome in God's hands and to trust Him. Yo creo que como la prueba es dejar el resultado a la mano de Dios. There are countless stories in our lives personally, throughout church history, in the Bible, of people who suffered painfully through a life and yet they trusted God. Hay muchas historias que se pueden encontrar en la Biblia, durante la historia de la iglesia, de nosotros personalmente, de mucha gente que sufrió mucho, pero siguió permaneciendo en la fe que le dio, en la fe de Dios. Maybe Juanito can help us translate because he's the one singing the song in English and Spanish. But there was a lyric in one of the songs that we were singing that said, whether you walk in freedom or bear His name. We were literally just singing a few minutes ago about this tension of our faith. Whether we're walking in a season of freedom
or we're carrying the name of Christ through a season of suffering. Igual Juanito nos puede ayudar porque antes estábamos alabando a Dios una letra que en inglés se dice Walk in freedom or bear his name. walk in freedom or bear his name. ¿Sabes la letra en español? Something, it's okay. It's just, the idea is that we were just singing about this very thing, that there's a tension in our faith, that there's ways that God, because of faith, gives victory, and there are times where God, our faith is being tested if we would endure through the suffering. Y como la letra se trata como así, si estamos caminando en la victoria o cuando solo estamos así llenados en Cristo, es lo mismo. Y acabamos de cantar eso, y eso es muy chido. So again, God has given us examples that we might believe our God to be a God who can give great victories and can also give great endurance through suffering. Y así tenemos estos dos ejemplos, que Dios nos puede dar la victoria, pero también nos puede dar la paciencia de tener la fe durante el sufrimiento. And now, with a closing thought, I sincerely want to be honest as I share this with you guys. Y para terminar aquí, quiero darte un pensamiento que es muy personal. The first time I read through this passage, my initial reaction was, man, when I consider the life of David, I have such little faith in comparison to him. La primera vez que leí Hebreos 11, estaba pensando en la vida de David y pensando, wow, que no tengo como la fe que pensamos que tenía David. When we read this list of names, I don't think I'm alone in considering, man, I don't know if I quite stack up to these types of people with this level of faith. Y cuando leo todos estos nombres que se encuentran aquí, a veces yo pienso que ¿dónde me quedo yo en esta lista, que no soy a ese nivel de la fe? I would love to share stories about the times where I've had great faith, but far more common are the times where my faith is weak and feeble. Me gustaría contarles muchas historias de mi vida cuando tenía un fe inmenso, pero la realidad es que a veces mi fe es pequeño. And so, what I would challenge you guys to do if you were feeling in a similar way to me, like lacking in comparison to people of great faith, I would encourage you to reread the stories of these names that are listed off. Y si eres como yo te quiero como decir para que leas estas historias de estas personas, porque cuando lo leemos vamos a encontrar que también a veces no le daba muy fácil tener la fe o no tenían mucha fe realmente. An example, reread the story of Gideon. When God calls Gideon a mighty man of valor, he's hiding from his enemies. Un ejemplo es la historia de Gedeón. Cuando Dios le llama un señor de valor, lo que está haciendo Gedeón es escondiendo de Dios. And I think the compliment of mighty man of valor just goes over his head. He doesn't even recognize that. He's like, what are you doing here, bro? Y yo pienso que ese frase que le dice Dios, que es un señor de valor, ni siquiera lo puede como entender, porque está como, ¿qué estás haciendo aquí, Dios? And before Gideon is used to take 300 soldiers and to take out an entire nation, God gave him a smaller but still very difficult mission. Y antes que Dios usó a Gedeón para tener la victoria en la guerra, Dios le dio una misión más pequeño. He told him, it was still a challenging mission, but he told him, go to your city and tear down the idols that your family and your people worship in your city. Esa misión fue para que Gedeón fuera a su ciudad para como terminar los ídolos que tenían puesto en su ciudad. And so what does he do? He does it at nighttime because he's afraid. ¿Y qué hace Gedeón? Lo hace de noche porque tenía miedo. And in the morning, the people were like, who did this? And they found out it was Gideon, and his dad had to defend him. Gideon didn't even show up to defend himself. Y por la mañana, toda la gente que estaba ahí estaba preguntando, ¿quién hizo esto?
Y Gedeón ni siquiera se puso ahí para defenderle, tenía que ir su padre para defenderle. Each one of these people, we could go through and look at their stories and recognize ways where they are human beings just like you and I. En todas estas historias podemos encontrar muchos ejemplos que nos dice que estas personas fueron seres humanos como todos nosotros. Now be careful, the goal is not to tear them down to our level, but to recognize that they are humans. Y no digamos esto para que como lo podemos bajar a nuestro nivel, pero para que podamos acordar que también son humanos. Because in this passage, God elevates these men and women as examples and models of faith. It's something for us to look at. Porque en Hebreos, Dios nos da estas personas como ejemplos para mirar de cómo debe ser la fe. Please check out verse 34. There's a statement in here that I want you guys to pay attention to. Vamos a mirar otra vez a versículo 34 porque hay una frase aquí que queremos que nos acordamos. It says specifically, out of weakness they were made strong. Dice aquí, sacaron fuerzas de debilidad. When I read that, my initial thought is to think about Samson. Cuando leo esto, yo a veces pienso en Sansón. He might have been strong physically when the Spirit of the Lord came upon him, but he definitely was not strong morally or spiritually. Igual Sansón era fuerte físicamente, pero en realidad no era fuerte espiritualmente. But to me, the encouragement is that that's actually every single one of us. Out of weakness, we were made strong. Pero para mí está bien saber eso porque nos ayuda a saber que de la debilidad viene la fuerza. In spite of their weakness, God used them then, and He still allows their example to be a model for us of what faith looks like. Y de su debilidad, Dios les sigue usando y también Dios usa esos momentos para ser ejemplos para nosotros de la fe. Even in our moments of weak and feeble faith, God can and will still use that faith. Y en nuestros momentos cuando nuestra fe es igual pequeño o nos cuesta mucho, Dios también quiere usar esa fe. This week with the Escuelita de Verano, we're going to spend time with the kids talking about the armor of God. Y esta semana, cuando vamos a tener la escuelita de verano aquí, vamos a tener mucho tiempo hablando de la ¿qué? De la armadura de Dios. And in Ephesians chapter 6, as it lists off these different elements of the armor of God, Y en Efesios capítulo 6, nos da una lista de toda la armadura de Dios. there's an interesting phrase attached to the shield of faith. It says, above all, take up your shield of faith. Y hay una frase muy interesante cuando está hablando de la fe y nos dice que sobre todo hay que aguantar y la fe. It is almost Tener as la if fe. it is an elevation of faith as the highest piece of the armor of God. Es casi como si es una elevación de la fe, como si fuera la pieza más importante de la armadura de Dios. Now, I personally believe salvation is pretty important, but I didn't write the letter. Yo personalmente pienso que salvación es muy importante, pero yo no escribió la letra. So above all, there's an elevation of taking up the shield of faith in order for you to survive this life and the enemy that is in front of us. Así que dice que sobre todo tenemos que tener la fe para poder sobrevivir esta vida y el enemigo. And the enemy, as we all know, of course, is not just our anxiety or our loneliness or our health issues, but there is a very real spiritual enemy of our soul. Y como sabemos todos, el enemigo no solamente son nuestros problemas en este mundo como el salud, el depresión, esas cosas, pero sabemos que también tenemos un enemigo que es muy real espiritualmente. And the incredible good news is that the book of Hebrews doesn't end in chapter 11. Y las buenas noticias es que Hebreos no termina en capítulo 11.
There's a couple verses left in chapter 11, but right in chapter 12, it reminds us of who ultimately we look to as the model of faith. Hay unos versículos más en Hebreos capítulo 11, pero en capítulo 12 nos dice para a qué podemos mirar como el ejemplo más importante de la fe. The one who has absolutely conquered this enemy of our soul. La persona que por final ha tenido victoria sobre este enemigo de nosotros. Is our King Jesus, who calls us brothers and sisters. Es nuestro Rey Jesús que nos llama hermanos y hermanas. And for that, we worship him, we celebrate him, not because of our great faith, but because of what he has done for a weak people. Y por eso y por esa razón alabamos a él, no porque somos personas que tenemos un fe muy grande, pero por todo lo que él ha hecho para nosotros. And so as we wrestle with that very real spiritual enemy and the challenges in our personal life, Así que cuando luchamos con ese enemigo real que es espiritual y todas las cosas que nos pasan en la vida, as you cling to him with great faith or weak faith, cuando tenemos la fe en Jesús que es fuerte o no tan fuerte, the question again is, are we willing to trust God's heart for us, whether he gives victory over those enemies or if he's giving us just endurance to suffer through? Do you trust his heart? la pregunta para nosotros es si confiamos en el corazón de Dios, si es cuando nos da la victoria sobre el enemigo o si nos da la habilidad a permanecer durante el sufrimiento. Because our Jesus, he's a good and loving God for every single one of us. Porque nuestro Jesús es un Dios que nos ama a todos. So my encouragement, share stories today as we eat lunch. Share stories of faith in your life, moments of weak faith, the way that God used that, and moments of great faith, the way that God used that. Así que con el resto del día quiero que contamos las historias de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Como vamos a las dos iglesias, como puedas, con la idioma, intenta como contar las historias de lo que ha hecho Dios con la fe que hemos tenido. In this room, we are surrounded by a great cloud of great witnesses of faith. En esta iglesia hay muchas personas que tienen muchas historias de la fe. And so I'm gonna hand it back over to Misael, and I think he's going to lead us in 8 more worship songs. No, just kidding. Así que Misael nos va a terminar aquí. If you guys would, though, can we stand together and pray? Antes vamos a levantar y orar y creo que vamos a tener unas canciones más de alabanza después. Lord Jesus, thank you so much for the gift of your word. Thank you for these stories of men and women who have gone before us. Thank you that you have given us the gift of the Bible for us to look at, that they are not perfect models, but they are ultimately people just pointing us to you, as imperfect and as broken of examples as they are. Lord Jesus, we look to you, the author and finisher of our faith. We look to you as the King of our salvation, as the one who has conquered life and death and the enemy of our soul. God, I pray that you would give us faith to trust you more, that we would trust your heart. If we don't see victory in the areas that we are asking for, Lord Jesus, give us grace and faith to trust you, that you are walking us through. You are giving us endurance to go through the difficulties. Lord, but we ask for stories from this room, that there would be many stories of incredible victory, of you using people in incredible ways that would defy reality, that there would be miracles in this room, miracles in the lives of our family members because of the faith of the people in this room. But ultimately, Lord Jesus, we just want to be people who please you and who are trusting of you. And so, God, we give our hearts to you. We surrender our will. We surrender our desires. And we ask that you would just find in us people that you are well pleased with. We love you, Jesus. Thank you for this time. Thank you for the gift of your word. We ask that you'd be honored in the way we live our lives, in the way we respond even in this moment. I pray it in your holy name.